we are in the midst of new events that are happening in the world. Estamos en medio de eventos nuevos que están pasando en el mundo. And, some of these events are expected, Algunos de estos eventos ya se esperaban and some of them catch everyone by surprise. y algunos de estos atrapó a muchos por sorpresa. And this year, Este año and during this time, y durante este tiempo we're thinking about in with the new. estamos pensando adelante con lo nuevo. And I want you to start thinking Quiero que empiece a pensar about a new mindset. acerca de un nuevo estado mental, And a mindset un estado de mente in line en línea, with God's mind. alineado con la mente de Dios. Okay? So I'm not inviting you, No te estoy invitando, I'm not encouraging you no te estoy animando to think in a human way. a que pienses de una manera humana, No, I'm asking you, sino que te estoy pidiendo, I'm begging you te estoy rogando to think of a new mindset. que pienses de una manera diferente, A mindset that is in line with the mind of God. un estado mental que está alineado con la mente de Dios. And so we're going to start a new series. Vamos a empezar unas nuevas series And this is what the Bible says. y esto es lo que la Biblia dice. Isaiah 43, 18 and 19. Isaías 43. Isaiah 43, Isaías 43, verse 18 and 19. 18 y 19. But forget all that it is nothing compared to what I am going to do. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. 19. 19. And listen, Y escuchen, por this is favor. when you and I need a new mindset. Es aquí donde necesitamos una nueva actitud mental, Where in this new mindset, donde esta nueva actitud mental we understand what God wants to do. entiende lo que Dios quiere hacer. And we surrender. Y rodeamos, We surrender to what God wants to do. nos rendimos a lo que Dios quiere hacer. Okay? For I am about to do something new. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. See, I have already begun. Mira, ya he comenzado. Do you not see it? ¿No lo ves? This is like God asking us. Esto es como que Dios nos está preguntando. Do you not see it? ¿No lo ves? I will make a pathway through the wilderness. Haré un camino a través del desierto. I will create rivers in the dry wasteland. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Okay? So this series Esta serie es about getting into step seguir adelante, dar un paso adelante with the things the scriptures tell us to walk in. con las cosas que las escrituras It tells us to walk in. nos dice dónde caminar, hacia dónde caminar. Not walked out, No caminar fuera, not walk beside, no caminando hacia un lado, but rather walk in. pero caminando adentro. And we are going to be encouraged to walk in obedience. Y les vamos a animar a que caminen en obediencia. All of us Todos nosotros are going to be encouraged vamos a ser animados to walk in obedience, a caminar en obediencia, to walk in wisdom, a
a caminar en sabiduría, to walk in love, a caminar en amor, to walk in light. a caminar en luz. Now, this is not customary, Esto no es una costumbre, okay? All right? So we need to be encouraged así que necesitamos animación to walk in obedience, a caminar en obediencia, okay? To walk in wisdom, a caminar en sabiduría, to walk in love, caminar en amor and walk in light. y caminar en la luz. What does it mean to leave those things out? ¿Qué significa vivir realmente estas cosas? How do we come to grips with those ideas ¿Cómo lidiamos con estas ideas and make them something y hacerlas algo, we don't just have to do, algo que solamente tenemos que hacer, but rather what we want to do? pero sino algo que querramos hacer? So you must want Debes de querer to walk in obedience, caminar en la obediencia, to walk in wisdom, caminar en sabiduría, to walk in love, en amor and to walk in light. y caminar en la luz. That is essential. Eso es esencial. It's something that you want to do. Es algo que tú quieres hacer. It's not something that anybody forces you to do. No es algo que alguien te fuerza a hacerlo. And this wanting Y este deseo comes viene from a relationship with God. de una relación con Dios. And so as you listen to the messages, Así que mientras escuchas los mensajes, I want you to see it as an encouragement. quiero que lo veas como algo que te está animando. As you decide Mientras tú decides to walk in obedience, caminar en obediencia, to walk in wisdom, caminar en sabiduría, to walk in love, caminar en amor and walk in light. y caminar en luz. Now, this desire Ahora, este deseo is not born within you, no nace dentro de ti, because this is the desire of the Spirit. sino que este es el deseo del Espíritu. And the Spirit and the flesh are at odds with each other. Y el Espíritu y la carne están en contra el uno del otro. So the flesh Así que la carne wants to walk in rebellion, quiere caminar en rebelión, in disobedience. en desobediencia. Okay? The flesh La carne wants to outsmart. quiere ser más inteligente Lista. o más lista. Right? The flesh doesn't want to love, La carne no quiere amar and definitely the flesh y definitivamente la carne doesn't want to walk in the light. no quiere caminar en la luz. But Pero if you see what God is doing, si tú ves lo que Dios está haciendo, that God is doing something new, que Dios está haciendo algo nuevo, if you already see it happening, y si ya lo estás viendo que está pasando, then the answer that you have, la respuesta que tú tienes, when God asks, cuando Dios pregunta, do you not see it? ¿no lo ves? You say, Tú dices entonces, I have begun to see it. yo he empezado yo a verlo. See, God doesn't ask a question Dios no hace una pregunta just to ask a question. solo por hacerla. He wants Él quiere an answer. una respuesta. And from that answer, Y de esa respuesta, and he acts. Él agrega He acts. o Él pregunta. He does something. Él hace algo. He's a God of action. Él es un Dios de acción. And because he's a God of action, Y porque es un Dios de acción, he wants you and I to be people of action. quiere que nosotros también seamos gente de acción. Walking, Caminando. it's action. Caminar es una acción. It's a verb. Es un verbo. Okay? So remember, Acuérdate, throughout this month, a través de estos meses the people who preach, de que la gente predicó, they will preach about ellos predicaron acerca de encouraging you to walk in obedience, animarte a caminar en obediencia, in wisdom, en sabiduría, love, en amor and light, y en luz, in step,
in step with the new, Se me olvidó que- en compás de lo nuevo. En compás de lo nuevo, adelante con lo nuevo. Uh-huh. All right? So, what does it mean to walk in the light? ¿Qué significa caminar en luz? Actually, En realidad, if you walk in the light, si tú caminas en la luz, you step out of the shadow. tú sales de las tinieblas, You step out of the shadows. sales de la oscuridad. I don't know what shadow you find yourself in, Yo no sé en qué oscuridad tú te encuentras, but God is calling us to come out of the shadows. pero Dios nos llama a salir de la oscuridad. And I'm going to tell you, people are going to come over here Y te digo que gente va a venir aquí and they're going to be out of the shadow, in the shadows. y van a estar fuera de las sombras They're going to be in the shadows. y van a estar en las sombras. And God is going to help us help them Y Dios nos va a ayudar a ayudarles a ellos, to bring them out of the shadows. a sacarlos de las sombras. A few weeks ago, Unas semanas atrás we were talking about estábamos hablando that the people who walk in darkness que la gente que camina en oscuridad have seen a great light. habían visto una gran luz. You see, it is always God's purpose, Es el propósito de Dios always, siempre to bring people out of the shadows, sacar a la gente de la to oscuridad, bring people out of the darkness. sacarlos de las tinieblas. But sometimes Pero a veces we want to come out of the shadows ourselves. tenemos que salir fuera de las tinieblas nosotros. But us walking out of the shadows, Pero al nosotros salir de las tinieblas, it's not the same thing as when God takes us out of the shadow. no es lo mismo que cuando Dios nos saca de las tinieblas. Because when we walk out of the shadows, Porque cuando nosotros lo hacemos, we seek our own praise, buscamos nuestra propia alabanza. alabanza. We want people to admire us. Queremos que la gente nos admire. We want to come out in Facebook Queremos salir en Facebook and get many followers. y conseguir muchos seguidores. We get a YouTube channel, Tener un canal de YouTube right? And we become influencers, y llegar a ser influenciantes. right? You know, and the most followers that you get, Y entre más tengas seguidores, the better you feel. mejor te sientes. But you still Pero todavía are in the shadow. estás en oscuridad. The Bible says in La- the first letter of John, La Biblia dice en la primera carta de Juan primero, chapter 1, capítulo 1. okay? This is not the Gospel of John. Este no es el Evangelio de Juan, This is the first letter of John, es la primera carta de Juan. right? And what I'm going to preach about Una manera de predicar acerca de esto is chapter 1, verse 5. es en el capítulo 1, versículo 5. Okay? However, Sin embargo, before we get to verse 5, antes de que lleguemos al verso 5, I want to read to you the introduction quiero leerte la introducción to this letter that John writes. acerca de esta carta que Juan escribe. And in verse 1, En el verso 1, chapter 1, verse 1, capítulo 1, versículo 1. and if you have it in your Bible, it's great. If not, just follow along. Si tiene su Biblia está bien y si no, simplemente síganos. We proclaim to you the one who existed from the beginning, Les anunciamos al que existe desde el principio, whom we have heard and seen. a quien hemos visto y oído. This is what John is saying. Sigue Juan diciendo, John is saying, I am a messenger, Juan está diciendo, soy un mensajero, like other messengers, como otros mensajeros, but what we speak to you about pero de lo que te estamos hablando is about the one who existed from the beginning. es acerca del que existió desde el principio.
See, that's who he's speaking about. Es acerca de eso de que él está hablando. This is what I like about the scriptures. The scriptures. Las escrituras They speak about Jesus hablan de Jesús from Genesis to Revelation. desde Génesis hasta Apocalipsis. And when we walk with the new perspective, Y cuando caminamos desde la nueva perspectiva, our message is about Jesus. nuestro mensaje es acerca de Jesús. That's what it is about. Es todo a lo que se refiere. But many times we have a message about ourselves Pero muchas veces tenemos un mensaje acerca de nosotros mismos and the wonders that we have done. y de las cosas que hemos hecho. But John says Pero Juan dice that he proclaimed que él anuncia the one who existed from the beginning, al que existe desde el principio, whom we have heard a quien hemos visto and seen. y oído. We saw him with our own eyes Lo vimos con nuestros propios ojos and touched him with our own hands. y lo tocamos con nuestras propias manos. He is the word of life. Él es la palabra de vida. This is what God wants us to do. Esto es lo que Dios quiere que nosotros God hagamos. wants us to hear him Dios quiere que le escuchemos and to see him. y lo veamos. God wants us to touch him, Quiere que lo toquemos and he wants us to touch him with our own hands. y que lo toquemos con nuestras propias manos. He is the word of life. Él es la palabra de vida. This one who is life itself Él es quien es la vida misma. was revealed to us, Nos fue revelado and we have seen him. y nosotros lo vimos. See? Once Jesus is revealed to you, Una vez que Jesús ha sido revelado a ti and once you have seen Jesus, y una vez que le has visto, look what happens. mira lo que pasa. And now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. He was with the Father, Estaba con el Padre and then he was revealed to us. y luego nos fue revelado. We proclaim to you Les anunciamos what we ourselves have actually seen, lo que nosotros mismos hemos visto so that you may have fellowship with us. para que ustedes tengan comunión con nosotros. And our fellowship is with the Father Y nuestra comunión es con el Padre and with his Son, Jesus Christ. y con su Hijo Jesucristo. We are writing these things Escribimos estas cosas so that you may fully share our joy. para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. So Jesus Así que Jesús and us, y nosotros we also share a fellowship. también compartimos comunión. We have a fellowship with each other, Tenemos comunión los unos con los otros. and by having fellowship with each other, Y por esta razón de tener esta comunión, we have fellowship tenemos comunión with the Father and with the Son. con el Padre y con el Hijo. John extends an invitation, Juan extiende una invitación and he says that he writes this y él dice que escribe esto so that we may fully share with their joy. para que compartamos completamente ese gozo. Do you want to share with the joy of the apostles? ¿Usted quisiera compartir el gozo de los apóstoles? Because the joy of the apostle Porque el gozo del apóstol is the fellowship with the Father and the Son. es la comunión del Padre con el Hijo. If you want to do that, Si quieres hacer eso, we want to encourage you to. queremos animarte a que lo hagas. And the first thing Y la primera cosa that we do que vamos a hacer o que hacemos when we want to have fellowship cuando vamos a tener esta comunión with the Father and with Jesus Christ con el Padre y con el Hijo is that we come out of the shadows. es cuando tenemos que salir de las tinieblas. And John goes on to say, Y Juan continúa diciendo, and please listen,
Y por favor, escuchen, because there are some words here porque hay algunas palabras aquí that present the main idea. que presentan la idea principal. This is the message Este es el mensaje we have heard from Jesus. Que hemos oído de Jesús And now we declare to you. y que ahora les declaramos a ustedes. So, God is light, Dios es luz and there is no darkness in him at all. y en él no hay nada de oscuridad. Okay? That's the message that he heard from. Ese es el mensaje que se ha escuchado, que hemos escuchado He heard it from Pastor Carlos. que del pastor Carlos. Did he hear this from Pastor Hope? ¿Ha escuchado usted esto del pastor Job? Did he hear this from Brother Edwin? ¿Escuchó esto del hermano Edwin? Did he hear this from Henry? ¿Lo escuchó de Henry? Who did he hear from? ¿De quién lo escuchó? So tell the person next to you, Así que di a quién está a tu lado. this is the message Este es el mensaje that John que Juan heard from Jesus. escuchó de Jesús And then he wrote it for us. y lo escribió para nosotros. And now Y ahora Pastor Hope el pastor Job declares the same message to us. está declarando el mismo mensaje para nosotros. Right? Tell the person, Dile a la persona, you're going to hear a message vas a escuchar un mensaje that John heard from Jesus. que Juan escuchó de Jesús. Tell him. Dile. And when you go home, Y cuando vayas a tu casa, say the same thing. di lo mismo. God is light, Dios es luz and there's no darkness in him at all. y no hay ninguna obscuridad en él. Okay? John says, Juan dice, so we are lying. We are lying. It says, por lo tanto, if we say we have fellowship with God, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, but go on living in the spiritual darkness. pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. See? That's why I said Esa es la razón por la que digo that to walk in the light, que caminar en luz we need to take steps. necesitamos tomar iniciativa, We need to begin the process. necesitamos empezar el proceso, Because we cannot walk in light. porque no podemos caminar en luz We cannot have fellowship with the Father, y tener comunión con el Padre, but walk in spiritual darkness. sino que tenemos que Live in spiritual darkness. vivir en obscuridad espiritual. We can't continue to live in spiritual darkness. No podemos caminar en este estado, Because when we live in spiritual darkness, porque cuando vivimos en espiritualidad obscura, we do not practice the truth. no practicamos la verdad. And truth and freedom, Y la verdad y la libertad they go together. van juntas. But but freedom and light, Pero la libertad y la luz light, y las mentiras they are opposites of each other. se oponen una a la otra. You cannot live in freedom. No puedes vivir en libertad. I cannot live in freedom No puedo vivir en libertad if I do not practice the truth. si no practico la verdad. If you do not practice the truth. Si no practicas la verdad, So we must practice the truth debemos practicar la verdad and come out of spiritual darkness. y salir de la oscuridad espiritual. Remember, Acuérdate, we're speaking about having fellowship estamos hablando de comunión with the Father con el Padre and with Jesus y Christ. con Jesucristo. We can't have fellowship with God. We can't have fellowship with God No podemos tener comunión con Dios and continue to walk in darkness. y seguir caminando en oscuridad. But Pero if we are living in the light, si vivimos en la luz, as God is the light, como Dios es luz, I want you to process this, quiero que procesen esto. right?
Because sometimes we want to exclude certain things. Porque a veces queremos excluir ciertas cosas. But the message that John heard from Jesus Pero el mensaje que Juan escuchó de Jesús says, dice, but if we are living in the light, si vivimos en la luz, as God is in the light, así como Dios está en luz, then entonces we have fellowship with each other. tenemos comunión unos con otros. In other words, En otras palabras, if we have no fellowship with each other, si no tenemos comunión unos con otros, we are not living in the light. no estamos viviendo en la luz. We are not acknowledging No estamos reconociendo that God is in the light. que Dios está en la luz. So it is important Así que es importante that as we seek to have fellowship with God Que and Jesus Christ, que mientras buscamos comunión con Jesús y el Padre, we understand the condition debemos entender la condición of having fellowship with each other. la condición de tener comunión el uno con el otro. You know, it's interesting this thing about fellowship with each other. Es interesante esta situación de tener comunión el uno con el otro. Because we live in a time Porque vivimos en un tiempo where people live with a drive-through mentality. que la gente vive con una mentalidad de drive-thru, de los restaurantes que tienen su drive-thru. Right? And yesterday, during our fasting, Ayer, mientras estábamos en ayuno, I spoke about food. hablé acerca de comida. Right? And this thing about having fellowship with each other. Y esta situación de tener comunión el uno con el otro, And I mentioned sitting at the table of fellowship. mencioné acerca de sentarse a la mesa de comunión. And I want us to understand Yo quería entonces que entendiéramos that as we come out of the shadows, que mientras salimos de la oscuridad, de las sombras, de las sombras, as we come out of the shadows, mientras salimos de las we sombras, need to have necesitamos tener fellowship with each other. comunión los unos con los We otros. need to sit with each other at the table. Necesitamos sentarnos juntos a la We need to mesa, share meals. compartir alimentos. I think we can do better in 2026. Creo que podemos hacerlo mejor en el 2026. I've seen many Creo times que a veces we have a time of sharing, tenemos un tiempo de compartir and there are many tables that are open. y muchas mesas están They're abiertas, empty. están vacías, abiertas. You were missing at the table. Faltas tú en la mesa. We were not fellowshipping with you. No estamos teniendo comunión contigo. Why? ¿Por qué? We need to step in the new. Debemos de pasar a lo nuevo. We need to make sure Asegurarnos that our worship to God que nuestra adoración a Dios includes our worship with each other. incluye nuestra adoración juntos. We need to come to the point Debemos llegar al punto that we understand que debemos entender that fellowship with God, que la comunión con Dios, that fellowship with Christ que la comunión con Cristo involves fellowship with each other. envuelve comunión el uno con It el otro. means Significa going beyond what we think ir más allá de lo que pensamos and making and having an understanding y tener un entendimiento that just as we want to walk in the light, que así como queremos caminar en la luz, we are not going to walk on the light by ourselves. no va a caminar en la luz por usted mismo. You know, we're living in a culture, Vivimos en una a cultura, drive-through culture, una cultura de drive-through, okay, where we go to church donde vamos a la iglesia and we just think of it as a drive-through. y vemos las cosas como si estuviéramos en un drive-thru. You know, have you been to a drive-through lately? ¿Ha estado en un drive-thru últimamente? I order what I like. I order what I like Yo ordeno lo que me gusta at a drive-through, en un drive-thru. right? Church is not like that. La iglesia no es algo así. Church is not only for the things that I like. La iglesia no es algo para las cosas que a mí me gustan. We need to change our mentality. Debemos cambiar nuestra mentalidad. We need to come to church Debemos venir a la to iglesia do what God likes.
hacer lo que a to Dios le walk gusta. and practice a God that has its light. Practicar y caminar lo que Dios le gusta. You know, it's interesting Es interesante because John says, porque Juan dice, if we are living in the light, verse 7, si vivimos en la luz, as God is in the light, así como Dios está en la luz, then we have fellowship with each other. entonces tenemos comunión unos con otros. But listen to this. Y escucha esto, This is critical. esto es crítico, This is essential. es esencial. And the blood of Jesus, Y la sangre de Jesús, his son, su Hijo, cleanses us from all sin. nos limpia de todo pecado. Henry, come up here. Adrian, come up here. Nico, come up here. Jose Palma, come up here. Right. Listen, Escuchen. they didn't know I was going to call him. Did you know I was going to call you? ¿Sabías Did que you te iba a know? llamar No? tú? Nobody knows. You sure? Okay, I'll pay you $5 later. No, just kidding. You know, right? It is our fellowship. Es nuestra comunión. It is our fellowship. Es nuestra comunión. Because we're in the light. Because we are in the light. Porque estamos en la luz. It's our fellowship Es nuestra comunión. that causes Lo que causa that the blood of Jesus que la sangre de Jesús cleanses us nos limpie from some sins. de algunos pecados. Huh? 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 Now, I want to tell you something. I'm going to tell you something. Les voy a decir algo. My sins, mis Mira, pecados, yeah, sí, sí, ok. Mis pecados are different than your sins, son diferentes a los de Henry. right? Are different than your sins, Son diferentes a los de Adrián. are different than your sins. Y también a los de Nico. But guess what? Pero, ¿qué crees? Because we have fellowship with each other. Porque tenemos comunión los unos con los otros. What happens with the blood of Jesus? ¿Qué pasa con la sangre de Jesús? It cleanses only my sins? ¿Limpia solo mis pecados? It cleanses only your sins? ¿O solo los de Nico? It cleanses only your sins? ¿O los de Adrián? It cleanses ¿O only los your de sins? Henry? Cleanses all our sins. Limpia todos nuestros pecados. Does it say small sins? Ya sean pequeños pecados. It doesn't say small sins. O no dice que aunque sean pecados It doesn't pequeños. say big sins. No dice pecados grandes. All sins. Todos los But pecados. what causes the blood of Jesus to cleanse all our sins? Pero lo que causa que la sangre de Jesús nos limpie de pecado It's our fellowship. es nuestra comunión. See why the devil wants to keep us apart? Eso es por lo que el diablo no le gusta que estemos unidos. Because when we're separated, Nos mantiene separados. our sins Nuestros pecados are not cleansed no son limpiados. because we are accused Porque somos acusados instead of understanding en lugar de entender that through our fellowship que a través de nuestra comunión we have freedom. tenemos libertad. Freedom in Jesus Christ. Libertad en Jesús. Thank you. Thank Gracias. you for coming up. It's a different mindset, isn't it? Es una diferente mentalidad. Right. I tell you, if you look at my notes, Si ustedes ven mis notas, it's totally different than what I have written here. está totalmente diferente escrito lo que yo tengo aquí. Verse 8 says, El verso 8 menciona, if we claim we have no sin, si afirmamos que no tenemos pecado, we are only fooling ourselves lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos and not living in the truth. y no vivimos en la verdad. Yes, there's probably some of us. There's probably Hay probablemente some of us algunos de nosotros think of us as not having sins.
pensamos como que no tenemos pecados, but we do. pero sí tenemos. Right? We sin. Pecamos. Sin is a problem since the beginning. El pecado es un problema desde el principio And we can't deny that we have no sin. no podemos negar que no tenemos pecado. When we admit that we have sinned, Cuando admitimos que hemos pecado, we understand that we are not perfect. entendemos que no somos perfectos. But when we deny that we have no sin, Pero cuando negamos que no hemos pecado, we make God a liar. hacemos a Dios mentiroso. And that in itself is sin. Y eso es un pecado en sí. You know, our predicament Nuestro predicamento is not only that we say we have no sin, es no solamente que decimos que no tenemos pecado, is that we say we have no sin, es que decimos que no tenemos pecado, but we call out sin in others. pero sí mencionamos el pecado de otros. The Bible says La Biblia menciona that if we say we have no sin, que si decimos que no tenemos pecado, we are only fooling ourselves solamente nos engañamos a nosotros mismos and we are not living in the truth. y no estamos viviendo en la verdad. Because we must understand Porque debemos entender that sin affects everybody. que el pecado afecta a todos. However, Sin embargo, we must also understand también debemos entender that it is only through the grace of God que solamente a través de la gracia de Dios, that sin cannot lord over us. que es que el pecado no se enseñorea de nosotros. Sin has no lordship over us. El pecado no se enseñorea de nosotros. The truth of the Word of God is liberating, La verdad de la palabra de Dios es libertadora. It's time to come out of the shadows. tiempo de salir de las sombras. Is there a sin that needs to be confessed? Y si hay un pecado que se necesita confesar, The Word of God says, la palabra de Dios dice, I think it's verse 9, es el verso 9, but if we confess our sins to Him, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, He is faithful and just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all wickedness. y limpiarnos de toda maldad. Is there a sin that we need to confess? Si hay pecado que necesitamos confesar, Remember how many people were up here? ¿se acuerda cuántas personas estaban aquí? Remember I said we have different sins? ¿Se acuerda que dijimos que tenemos diferentes pecados? But if there's a sin that anyone needs to confess, Pero si hay algún pecado que alguien necesita confesar, today is the day. hoy es el día. Jesus is faithful. Jesús es fiel He is just to forgive our sins y justo para perdonar nuestros pecados and cleanse us from all wickedness. y limpiarnos de toda maldad. We must confess sin with our mouth. Debemos profesar el pecado de nuestra boca. We must take responsibility Debemos tomar responsabilidad and we must agree with God's perspective on sin. y debemos estar de acuerdo con la perspectiva de Dios respecto al pecado. You know, many of us have many excuses as to why we sin. Muchos tenemos muchas excusas de la manera que pecamos. Oh, I sin because of this. Yo pequé por esto. I see some people stealing Yo he visto gente robando and they steal because they're poor. y roban porque son pobres. They justify what they do. Ellos justifican lo que hacen. Others hate Otros odian because they are hated, porque son odiados. But let's eliminate any excuses. Pero vamos a eliminar las excusas. Let's not minimize our sin. Vamos a no minimizar nuestro pecado. Regardless of what it is, Sin importar lo que sea, Jesus can forgive us. Jesús puede perdonarnos. We all have sinned Todos hemos pecado and fall short.
y hemos estado cortos of the glory of God. de la gloria de Dios. It's not only some of us, No solamente algunos de nosotros, all of us. todos nosotros. We did not meet the standard. No hemos llegado a la exigencia de Dios. Don't worry about it. No te preocupes, Don't be embarrassed. no te sientas avergonzado. If you want, Si quieres, you can make a public confession of your sin puedes hacer una confesión pública del pecado and turn your life around. y cambiar tu vida. Or if you want, O si quieres, right there where you are, allí donde tú estás, make a confession to God. haz una confesión a Dios Decide to turn your life around. y decide allí darle una vuelta a tu vida. Decide to come out of the shadows. Decide salir de las sombras. Decide to come out of the darkness Decide salir de las tinieblas and walk in light. y camina en luz. As part of walking in light, Como parte de caminar en la luz, I want to encourage you quiero animarte to have fellowship with each other. que tengan comunión los unos con los otros. Open your home Abre tu casa for somebody else. para alguien más. Have fellowship with each other. Tengan comunión los unos con los otros. And when you meet at the table, Y cuando estén en la mesa, and I said it yesterday, y lo dije ayer, make sure asegúrate that at that table, que en esa mesa God is present. esté la presencia de Dios. You know, the opposite Lo, opue- of a drive-through mentality lo opuesto a una mentalidad de drive-thru is the small fire mentality. es It's una, a fuego lento. una mentalidad de fuego lento. And I was mentioning yesterday Estaba mencionando ayer that there's some people in this church que hay gente en esta iglesia that they invite me to their house, que me han invitado a su casa, right? I mentioned it. lo mencioné. And it is interesting Es interesante because I remember this one time porque me acuerdo de esta ocasión. that I was invited by someone, Fui invitado por alguien and this person, y esta persona she made the food cocinó, hizo comida without onions. sin cebolla. You know why? ¿Sabe por qué? Because they know Porque esta persona sabe that I don't like onions, que no me gusta la cebolla. right? And this person made the green sauce, Y esta persona hizo la salsa verde, but not too hot. no muy picosa. You know why? ¿Sabe usted por qué? Because this person knows that I don't eat spicy food. Porque esta persona sabe que yo no como tan picoso. You think at a drive-thru they're going to do the same thing for me? Si ¿Usted cree que el drive-thru va a ser lo mismo para mí? No. Why? ¿Por qué? Because this person Porque esta persona cooked cocinó with me in mind. con mi persona en su mente. See? God's blessing for you. La bendición de Dios God has prepared it que Dios ha preparado para ti, with you in mind. contigo en su mente. He set up a table Él arregló la mesa with you in mind. contigo en la mente de Él. Now, you Ahora. know what's so embarrassing about that occasion? Lo que es vergonzoso por esa ocasión Is that I didn't show up. es que yo no me presenté. The person cooked with me in mind, La persona cocinó pensando en mí but I didn't show up. y yo no llegué. I stood them up. I failed. Fallé. Will you stand God up? Fallaría usted a Dios. He has set up a table, Él le ha acomodado una mesa, the table of fellowship. la mesa de comunión. He has considered you, Te ha considerado. and He has prepared a table for you, Ha preparado una mesa para ti. a plate
for you. un plato para ti. It always happens. It always happens. Siempre pasa, It's always an opportunity hay una oportunidad siempre that when God is speaking to you, que cuando Dios está hablándote, someone alguien may distract you. es- Te puede distraer. Happens. pasa. But I want you today Pero yo quiero que hoy to thank God. le, Thank God le dé gracias a Dios because He has set up a table porque ha puesto una mesa for you. para ti. How do you like your food? ¿Cómo te gusta la comida? Spicy? Picosa. You're going to get spicy. Así te la va a dar. You like a lot of onions? ¿Te gusta con mucha cebolla? You're going to get a lot of onions. También le va a poner mucha cebolla. You know, I'm going to get Yo voy a conseguir tacos al pastor. taco. Sí. I don't know how to say that in English. Tacos for the shepherd? I can't. What is it that you want? ¿Qué es lo que tú quieres? The Bible says, La Biblia dice, ask me pídeme and I will give you. y te lo daré. Ask me Pídeme and I will give you. y te lo voy a dar. But for me to give you Pero para que yo te lo dé, what you're asking for, lo que tú estás pidiendo, you need to understand debes de entender that you need to come out of the shadows. que tienes que salir de las sombras And you're going to walk y tienes que caminar in step with me. al paso conmigo. Will you allow God to lead you this year? ¿Le permitirías a Dios en este año Will you allow God to lead you? que te guíe? It's going to require Lo que va a requerir to go above your desires. es más allá de tus deseos. Man, this morning I didn't want to get up. Oh, esta mañana no me quería parar And tomorrow I have to go to work. y ir al trabajo. Tomorrow, I'm going to have to go to work. Mañana tengo que ir al trabajo. I have been resting for like 2 weeks. He estado en vacaciones como por 2 semanas And one day, y un día I woke up at 11 a.m. desperté a las 11 de la mañana. One day. Un día. The other one at 12. Los otros días a las 12. No, only one. Solo un día. But yes, Pero sí, sometimes a veces we want to live so comfortable. queremos vivir tan cómodos. But if you want to walk in the light, Pero si tú quieres caminar en la luz, sometimes a veces you have to leave your comfort debes dejar tu comodidad and live for God. y vivir para Dios. Leave the rest, el Dejar descanso, vivir el reposo that He offers for you. que te ofrece. So there you are. Ahí donde tú estás, ahí tú Here estás. I am. Aquí estoy yo. And if I had to confess a sin, Y si tengo que confesar un pecado, I had to confess lo tengo que hacer. the fact El hecho es que that many times muchas veces I don't want to have fellowship with anybody else. no quiero. Yeah. I No- don't want to have fellowship with No anybody quiero else. tener comunión con nadie. I want God all for myself. Solo quiero a Dios para mí mismo. I want to contain God within me. Yo quisiera contener a Dios dentro de mí. And that looks good. Y se ve bien. However, Sin embargo, that's not what God wants me to eso do. es lo que Dios no quiere. God wants me to have fellowship with the fellow believers. Dios quiere que tengamos comunión con los creyentes. Are you a believer? ¿Eres un creyente? Raise your hand. Levanta tu mano. If you are saved by the blood of Jesus, save Si- your hand. Si has sido salvado por la sangre de Jesús, levanta tu mano. Let's have fellowship with each other. Y tengamos comunión el uno con el otro. Let's stand up. Let's stand up Levantémonos and let's have fellowship with each other. y tengamos comunión el uno con el otro. In this way, De esta manera, they will know
ellos sabrán that you are my disciples, que ustedes son mis discípulos, in that you love each other, en lo que se aman, that you have fellowship with each en other. que tienen comunión. That's key. Eso es clave. The world needs to know El mundo debe de saber that we are Jesus' disciples que nosotros somos discípulos de by the Jesús, way we have fellowship with each other, de la manera en que nos llevamos, que tenemos by the way comunión, we live united with each other, de la manera en que vivimos unidos uno con that otro, by the way we live in communion with each other, por la manera que tenemos comunión uno con otro, that the manner in which we relate with each other. la manera en que nos relacionamos el uno con el otro. So I confess my sin. Así que confieso mis pecados. I want you to confess your sin, También haz tú lo mismo, whatever it is, lo que sea, because He is faithful porque Él es fiel and just y justo to forgive para perdonar all of our sins. nuestros pecados. Father, we come before your presence. Venimos ante tu presencia, Señor. We heard the message. Hemos escuchado el mensaje. We want to step out of the shadows Queremos salirnos de las sombras and we want to walk in the light y caminar en la luz, because you are light. porque tú eres la luz. Lord, we want to have fellowship with you, Father. Queremos tener comunión contigo, Padre, We want to have fellowship with you, Jesus Christ. contigo, Jesucristo. We want to also have fellowship with each other. También queremos tener comunión el uno con el otro. Holy Spirit, Espíritu Santo, bring us into full communion with each other. júntanos en completa comunión con uno con el otro. We know Sabemos that you can do it. que lo puedes hacer. Today, Hoy, me and my people, mi gente y yo we surrender nos rendimos into your will. a tu voluntad. If we need to get Si necesitamos conseguir o tener more más spaces to have fellowship with each other, Lord, we más know that you will provide. tú lo vas a proveer. Yes, Lord. Sí, Señor. We trust you. Confiamos en ti. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen.